नमस्कार मु चिकुंत पुणी थोड़े फेरी आसी यूट्यूब को तो मझे किसी समस्या जो मु अटकी जाइली पुणी थोड़े नुआ विषय नहीं कि आपण मान पाखक मु आसुची आज आप मैंने बहुत भल विषय गोटे आलोचना करवा जहाँकि द्वितीय तिमोती 2:15 आम देखा एटा ए प्रकार लिखा जाए द्वितीय तिमोती तार 2:15 सत्यवाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार करी जो कार्यकारी लज्जाबोध करने को आवश्यक नुहे ताहार परी ईश्वर निकट में आपना को परीक्षा सिद्ध देखा यत्न कर। आमेन। आम ए विषय को दृढ़ भाव में ध्यान भाव में आलोचना करवा। ए विषय आमको वाक्य कहे सर्टकट रे जे सत्य वाक्य जो जहाँ लिखित सुसमाचार लिखा जाए जो दिन तुम्हें सत्य ज्ञात हम से सत्य तुमको मुक्त कर से सत्य कौन आम देखुचु आम जी ख्रीष्टीय समाज भाई और भौणी मैंने अच्छे समस्ते आम भावुँ आम निजे ही ख्रीष्टीय भाई और भौणी मैंने ख्रीस्टियान विश्वासी भाई और भौणी मैंने प्रकृत परमेश्वर को जानी प्रकृत आम ईश्वर होती प्रकृत ईश्वर किंतु ताहा संपूर्ण भूल अटे। एटारे कह जाए कि सत्यवाक्य यथार्थ रूपे व्यवहार करने तो सत्यवाक्य कौन तो आम देखा मु बर्तमान किसी समय पूर्व कहूली आपण मानक कि जहाँ लिखित समाचार लिखा जाए कि जो दिन तुम्हें सत्य ज्ञात हो से सत्य तुमको मुक्त कर से सत्य कौन विशेष करके ए वीडियो जो भाई और भौणी माने विजाति भाई मान को घृणा करती हिंदू संप्रदाय भाई और भौणी मान को घृणा करती हेज्ञान मन करती से निमंते विशेष कर वीडियोटी मु बनवाई चाहे आउ बनाऊँ आई वीडियो को दया करके सेमानक पाखक शेयर करेंगे विशेष करके मुझे चाहे लुक लिखित समाचार 2:32 लिखा जाए से केवल विजाति मानकर आलोक देखाइबापी विजाति मानू पथ देखाइबापी चक्षु जो बंद थिला से चक्षु को खोलिबापी से पृथ्वी को आसीथिले। ताले आम भाई और भौणी मैंने कौन करती ये हिंदू भाई ये गेरुआ वस्त्र पिंधुची ये नड़िया बाड़ाऊँच ये सिंदूर लगाऊँच हाँ ये बलि प्रथा अच्छी यही प्रकार आम मनोभाव अत्र होंतु यह संपूर्ण भूलटे या बाइबल संपूर्ण काटी दिए बाइबल को आम इतिहास कि सामाजिक बही रूपे व्यवहार करि आम गोटे माने आमर कौन धर्मशास्त्र रूपे जदि आम ताकू देखा आ पढ़ा कि आत्मिक भाव में बुझा ताल आम बुझीपर मु विशेष करके अनुरोध करे एवं से भाई और भौणी मानू जो मैंने कि विजाति भाई और भौणी मानू घृणा करती तो आमर बहुत विषय लिखा जिसाय 9:2 लिखा जाए लूक 1:79 लिखा जाए रोमियो 3:29 लिखा जाए द्वितीय वंशावली 6:1 लिखा जाए कि ये विजाति भाई मानक निमंते केवल से विजाति भाई मानक जीशु ख्रीष्ट जगत को आसी तो देखु नड़िया बाड़ाइबा कथा हो कि बलि प्रथा हो सबू बाइबल रो ही उन्मुक्त अच्छे बाइबल रू ही बाहरी थाए तो तेणुक मुझे दया करके अनुरोध करे दया करी आम विजाति भाई और भौणी मानू घृणा करूँ ना से प्रेम आविर्भाव रखी से संगे मित्रता संपर्क स्थापन करी से आत्मा को विजय लाभ करने को चेष्टा करूँ विशेष करके आउ गोटे विषय मुझे दृढ़ भाव में दिए जे जोटा कि आम मंडली मानक चली थाए अन्यर दोष धरिबा आम कौन कर अन्यर दोष धरी था जीशु कहती कि मार्क लिखित सुसमाचार 11:24 कहती माथ्यू लिखित सुसमाचार 1:2 कहती कि अन्यर विचार करो ना अन्यर विचार जदि कर तुम विचारित हम तो यही विषय को आम कौन बोली भावुचे यही धर्मशास्त्र जो लिखाई शास्त्रांश जो लिखाई शास्त्रांश कौन आमर कौन स्कूल पाठ कि आमर यहाँ जिते दिन बंचीचे आमर आध्यात्मिक जीवन पाठ हूँ यही पाठ अनुसार यही शिक्षा अनुसार यही लिखित अनुसार आम आध्यात्मिक जीवन को आग को बढ़ावाई आमको साहाय्य कर तो यही विषय को जदि आम ध्यान करवा ताहले आम मानक मध्य आम अंतरात्मा क्लीयर हम सफा शुद्ध रपर आमर जो विषय को आम संकल्प कर विषय को आम लाभ कर सक्सेस हो पार आम लाइफ रे तो विशेष करके मु
ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛି କି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଧରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ହଁ, ଅନ୍ୟର ମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟକୁ ଅଟକାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ତମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଲି। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେମାନେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣୁଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେମାନେ ଅଟକଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ କିମ୍ବା ଫୁଲପେଟରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନମ୍ରତା ସହିତ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ବିଚାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲିପିଓ 2:5 ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଯେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଦୟା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଅସତ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଟା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ ହଉ। ଆମେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଭ୍ରି 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବିଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କର? ସେହି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସେହି ପର୍ବ। ହୁଏତ ସେଇ ତାରିଖକୁ, ସେଇ ସମୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେହି ଦିନରେ ହେଇନଥିଲା। ଇତିହାସ କୁହେ ତାହା ସେହି ଦିନରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦିବସକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ରୂପେ। ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ ବଳି ପ୍ରଥା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ନଡ଼ିଆ ମାରନ୍ତି, ସେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ କି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ବଳି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କୁହେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲୁ, ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ବଳି ପ୍ରଥା କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଜକକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଷ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛେଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଛେଳି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଏ। ଏଇମାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ରକ୍ତ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସେ ଭାଇମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ବିଷୟ କଲେ? ଧର୍ମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି ଏ ରାଜନୀତି ବିଷୟ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।